So, may asyeso si day kay tardy anda kay binulan na kay kinamo na Davoy. So, our first homecoming na Davoy Elementary School, may alma mater. Di may uban si Miss Kamta. Timbong ka lang ang presentation till batch 2011, Grupo di Albert. Oh, no. So, mambongga lang ang presentation di ila batch 2011 headed by SK Chair Desibulao, Mr. Albert de los Reyes. O, disco na yan. Ta prinsipya gayo, dun bala dila spotlight. Oh my God, spotted God si Liara, si Miss Ganda, pati si Jaylina, sayaw-sayaw. So, ta prinsipya ya, raffle ya daw una. So, mira kita ken excited. Dol presente mga akademiyo Mudra Bells. Actually, hindi sa Eli alumni de. Davoy, de Sibulao sila, Centro Sibulao, de Centro Sibulao, pero talya, support daw ele. Siyempre, presente taman sila di Mio Prima, si Jojo. Pa-chill-chill lang sila. Oo, mira, chill-chill lang sila. Man sila yung silo taon rato, anunsyo man si Ma'am Arlene, rapo lagakil, baka yagan na yung sakuan. Keep